اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 164 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا چوتھا رکوع یہاں سے آغاز ہوا۔ اس رکوع کا خاص مضمون تیسرے رکوع کی آخری آیت دیکھیں، اس کے ساتھ اس کا کتنا گہرا ربط ہے۔ اور ربط کے اعتبار سے جب کوئی کام سونپا جائے اور کام مشکل بھی ہو تو آدمی کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کروں، کس کے لیے کروں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع کی آخری آیت میں جس ہستی کے لیے، جس ذات کے لیے تم نے یہ کام کرنا ہے اور جس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، وہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وہ اکیلا معبود ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں تک بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی ذات کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور انسان کو وہ کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات ہے کہاں، کہاں نظر آتی ہے؟ تو اس کا جو ربط ہے کہ اللہ کی پہچان یہ چوتھے رکوع کی پہلی آیت میں کروایا گیا ہے۔ اس آیت کا عنوان اگر مرتب کریں تو آیات الآیات، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور تمام نشانیوں کا ذکر۔ ایک دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں اور وہ سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر میں بھی آیت نمبر 22 اور 23 اور 24 تین آیات۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ناموں کے اعتبار سے، وہ سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ حشر میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ کی ذات کی، اللہ کی ہستی کی پہچان کروائی گئی ہے۔ جو سوال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا اس کا جواب تو مل ہی گیا کہ معبود حقیقی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اس کا یہ حکم ہے اور اس کے لیے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب وہ ہستی کیا ہے؟ اب روان ترجمہ سنیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح
व सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। अक्लमंद लोगों के लिए ये इशारा किया जा रहा है कि वो उस ज़ात की हस्ती कायनात में गौर व फ़िक्र करें, आयात अनफुसी देखें। बेशक ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में वख्तिलाफ़िल लैली व नहारी, और रात और दिन के आगे पीछे आने में, वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, और वो कश्ती जो चलती है दरिया में, बिमा यनफ़उन नासा, बसबब इसके कि वो नफ़ा देती है लोगों को, वमा अंज़लल्लाहु, और जो अल्लाह ने उतारा नाज़िल किया, मिन समाई आसमान से, मिम्मा इन पानी में से, पानी फ़अह्या बिल अर्ज़ बाद मौतिहा, बस उसने उस पानी से ज़िंदगी बख्शी ज़मीन को, बाद मौतिहा, उसके मुर्दा हो जाने के बाद, उसके बंजर होने के बाद, वबस्सा फ़ीहा, और फैलाए फ़ीहा उस ज़मीन में, मिन कुल्लि दाब्बा, हर किस्म के चौपाए, व तसरीफ़िर रियाही, और चलाई हवाएँ, सर्रफ़ा युसरिफ़ु तसरीफ़न, चलाना, हवाओं को चलाया, व सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्ज़ि, और बादल जिन्हें ताबे किया, मुसख्खर किया आसमान और ज़मीन के दरमियान, लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, अलबत्ता ये निशानियाँ हैं वास्ते उस कौम के जो अक्ल से काम लेती है, अक्ल वाली कौम के लिए। तो गोया ये बात यहाँ अक्ल वालों से कही जा रही है। कुरान मजीद उसूलन अक्ल वालों से ही डिस्कस करता है और अक्ल ही पैदा करता है। इसकी एक मिसाल हम पढ़ रहे हैं, वमसलुल्लज़ीना कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआ व निदाअ सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून। सुनते हैं और फिर अमल नहीं करते। जो लोग सुनने के बाद अमल नहीं करते उनको कुरान ने ला याक़िलून कहा, अक्ल नहीं रखते। तो ये अक्ल वाले अल्लाह की ज़ात तक पहुँच जाते हैं, उसकी निशानी होते देखें। ये ज़मीन और आसमान का ज़िक्र किया कुरान मजीद ने, एक तो ये तख्लीक के एतबार से, दूसरा रात दिन के एतबार से, आगे पीछे के आने में। इंसान को ना रात आने का पता चल सकता है, ना दिन चढ़ने का पता चलता है, लेकिन वो उसी में ज़िंदगी गुजार रहा होता है। सूरज और चाँद एक गर्जिश में है, उसका एक महवर है। और इसी तरह जो आसमान से पानी का जिक्र किया, और फिर वो कश्तियाँ, बादबान कश्तियाँ जो इंसानों को तिजारत में काम देती। हैरान कुन बात यह है कि आज तो वो कश्तियाँ खैर नज़र कम ही आती हैं, लेकिन किसी दौर में जिस तरफ से हवा आ रही होती उसी तरफ से हवा को रोक कर और बाकी उसके साथ बादबान लगा दिए जाते, और जिस तरफ से हवा आ रही होती उसी तरफ कश्तियाँ चल रही होती। और इंसानों के नफ़ा के सामान यानी बार बर्दारी का सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लाने के लिए वही तो एक ज़रिया था समुंदर। 3 हिस्से समुंदर और 1 हिस्सा खुशकी, और ना समुंदर का किनारा और ज़मीन के नीचे सारा पानी पानी। तो क्या अल्लाह की तख्लीक है, क्या अल्लाह की शान है, क्या अल्लाह की हैरान कुन बातें हैं। जमादात, हैवानात, हशरातुल अर्ज़ अल्लाह ने बनाए। अल्लाह की हस्ती, अल्लाह की हस्ती है। इंसान को देखिए कैसे बनाया, वही एक चमड़ी, वही एक मांस, ज़ुबान में, नाक में, कान में, आँख में, इंसान के हर जिस्म में इधर कुछ है और इधर कुछ है। तो अल्लाह की हस्ती है, वो ज़ात है जिसने ये कायनात बनाई है, वो इसी को संभाले हुए है। तो वो एक ज़ात है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये उसका हुक्म है जो तुमने मानना है। तो यहाँ जो उस अल्लाह की हस्ती की, उसकी ज़ात की सिफ़ात बयान की गई है, और यही सूरह हशर में भी है, और यही सिफ़ात जो है आयतुल कुर्सी में भी हमने पढ़ी है। वल हय्युल क़य्यूम, वो ज़िंदा है और थामे हुए हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।